Ouais. Vas-y, bismillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leo iwakilio tarehe 28 ya mwezi wa Desemba mwaka wa 22 nomeja ngari jindao mwele hospitali ya Samba sisi personnel ikao rangu juzi hunda jana hunda leo ngari fanyao hazi haruma ye siti ya Samba ikao ngai reseveyo wadekao do wazingarwa no wade wa covid leo riji hunsanya vanu hata bikao ngarizienshi hata bikao ngarizienshio rangu juzi jana hunda leo ikao atarawasili leo rahaze tambu hizo kazi jashinda za lawa ikao ngazendao na uri tabisha ikao rijitolea kwa winji wa hatu ikao waona dhamana zilio nziro shawaono ahaku kainudensi ya hao waisimbushie rangu juzi hunda jana nado uzihira wanadamu ikao do wazingaro nuwade wa covid ikao ngarjo kaya ureme wa ulemengu kamili leo rijungu vanu heze tambu ikao ngarizienshio ikao imadhamana hatu ngwazijua uzitambu ikao ngarizienshio rangu do wakati raisi ya déclaré premier cas le 30 avril 2020 ata uhunda leo tabuzi njinga rizienshio kodahoni Minu mengoni weze tambu hizo ngarienshio tambu za ukaya ye personnel ikao do warumishi hao au ye personneli ikao do wajindao na wananua de kwa watima considéré haruma yentinu ikao rangu juzi hunda leo ngasi wana wajenshi ikao ngari wana nkodo ikao karitu jua yandisa ndivi au kartu jua yandisa ndavi kartu jua ngejuka uhisa ndavi abo ekamwa na jenshi hende haruma nkodo hawaswili rekaya hajana blessuri reka hawaswili kamili yeki kamalanda wokaya redevabilité wokaya mshukurio haizo zitabuizo ngarisikiti hawa uka ngasivanu ranguo muhawa tanavasa karitu jua hivi ukava ngarifikiriwao au karsufikiriwa shangari aminio ka karsufikiriwa imana zitaburizeshi ngizo nziro baadhi ya hatu wawandikao ngwaona wazaze wa baba wandu washina wana baadhi ya hatu ngawandikao deja wasawa timu ya mahamengo mirandaru ngovanu yavo yeheliriwo nao hama ni joparisi wavanu hawasule nguwahe zila dhamana ya kanizo ebangu joka uziransi zandu avo ngarisio hamavo mru hatso fapu avo nge rikahanza au ngarive hao message surtout harumwe madhamana waju wa hatu harumwe madhamana wa hunono rekado walo hule rekado walo karibu nasi rekado walo hule uka engedi ngohi yembwana isaende ngendo ya rishinde au kaho kairishinde ngerishindao hazila tambikao ngarizi yeshio au karangurandise covid wafanyisha mionano mingi baina ya he personneli na ministre nana imadhamana mbali na mbali atavasa kabajashinda wangriha namna yokaya ye personneli wa kema satisfait yokaya ngwasibishiao yentia hao haruma nkodo ikao ngiyo nziro haizo wakati rienshi raisi hatoa dekre ya valorisation ya he uandika ngwasibishia we covid ya valorisation hiyo ijiri wakati zima baadhi ya hatu uandika do wakaya haruma ye siti wakahangalio wawadi kwa japarisa na rienshi uandikao wakaya gonze wa parisa donc ngarienshi okaya ngarirangu wao kaya yembana inu rangwe sukurandiso iwana
ngavo makontraktueli ikao dowafanyo hazi odahoni hunu ngavo walio na mafonctionnaire ko kwa jatitularizewa ngavo mafonctionnaire ko kwa tina posto budgetaire ngavo ikao ngavo ma edi hunu ikao ye salaire hao yo 30,000 ngavo ma femme de ménage ko ye salaire hao yo 25,000 na 30,000 izo namna ukaleo yembwana raiwana inu ngari aminio au ngarona okaya ikaya mwanajeshi hakaya soroda ngozi ndi haruma nkodo hawaswili hajana marunda ye uhezi wa gradi hende sergeant au hende caporal fenya shasisi rangomo haiyo atanaba sangasi harumwe nkodo iyo nasi ngarumba umu enkodo iyo ritizi sha riwane hataritimizisha ze conditions zijipresente yo ngazendo noritia harara ngazendo nori faiblesse au kayanga rieshio kavasa ze programu gizo zinji haukangariwa nao miongoni mwe magari ya rumishi hawavasa ngabali yao programu nationali ya ulite contre ye covid avo sontipia ngari yeshio rija rihundu makati ya miso yanu wandikao do wafanyao hazi haruma ye covid wontipia heni mndu ngufanyo hazi sha ngena tomaya ngulindo kaya ngabo mnaijibwe ngwavurizizi wao ro walio harumwe machanjo ro wafanyao sensibilisation ro wafanyao recueil de données ibakisha sisirikao à 100% au 24 sur 24 ngariji ngasisino wawade ngari ramaseyo ye virusiyo ratasira mtsana ribalia reda rumwa ze famiza hatu karijaparo mbilwa mbandongo karijaparo linzanyisiwa sawa no nyanyasi kao ngwa harumwe machanjo au karijaparo linzanyisiwa sawa no nyanyasi kao ngwa harumwa ye prélèvement au harumwa ye recueil de données riwono harumwa ye programme ya vaccination ngavo watola magari ya yodi ya bali yondu wendaru vaccination sisi ngasi hunu pakamdu ya liveze mengo mitsanu zahe yendi ya renge taxi ya jihunu harbi ya liveze mengo mitsanu zahe ya renge taxi hunu ya waswili ho malahoni haizo izo dezeta wikao ngarizieshio hodahoni hunu riono aula usikwaleo relance rivehe message rambie imagomana hatukaya ngariko zao na zinu ziparu hambwa umandoni ukaya me waziri wakati wandu hawafanya muna nuna wamwambia ye situation ngejenda hata wakati wanunga jufanya hazi hamashukuru ye situation ijavanu haukaya ye hazifanyiwa wavasa ngejufanyiwa hamashukuru haukaka bati itongezao mndu yake na swiha au yake na mvu yafanye ye hazi haizo ranguleo ngasina service minimum uhunda 48 heures riwone iheli situation kao ngejo ukaya a partir yavo eka situation itobaki namna ilawiyo zindwa jina izorijo envisage. Wassalamu alaikum. Assalamu alaikum. Anfikiri wakala wa hatu ndia lobola sontipia jia hamba izuri kubela sontipia sio ndogano na nwasibano ya baba hambise ngefiki wale haku na rugwa mangu wa masala ikanyi wananyasi majournaliste mshukuri yao ni majabano na masala ngamja huzisa sontipia ngasi haku ikibu na sharika au mjia tekeleza Ibrahim Al-Komaria shaminga minatoromo wakati kao simengo no watangazaji la kaudunga ya COVID de A à Z emisanda shirina jana ya kaujabo ntijubanu ekai kauja 100% chez 90% aldosubukirambe harumva hono no investisseur mu COVID la fungar shanga yao abasa hamba wala walobo ko hoju ngo marenti
bavanu ma superior hierarchique wa hamye swala inu kwa jaka ifikiri au via au vanu mtola fidia bahi jabu yakaya wangazi jango ambayo ukaya hena enda sambabo bahi lazima mke maclair ewe misanda kauja komori ketu masulini au ngetu ngorude maarufu. Assalamu alaikum. Suala jema halisi na singa josu butirambe hau wadzima au hajiku ukaya miongoni mwa misanda ikao rekade ya he daula lifungula he daula rekade misanda ikao ikaula ya honze huja ya destinewa ye nauwana wade wa corona na josu butirambe karija parisa wala kartu parisa zona komo wakati raisi yatoaye dekret ya mnaijibu wandu wa parisa baadhi wa parisa ukaya ngabo yakautolwa de ma fonctionnaire avo ni fonctionnaire yatsuka na poste budgetaire kajeka parisa itsongeza baadhi ya makontraktueli wakaya hoda honi hunu wakaufanya hazi wakaukawa wade wakaunikiwa prim hama pesa yakautolwa ni msaada wa Kumo Telecom na msaada wa Meki wa yaveha yaedi mapesa yakau wandu wako parisa mnaijibu baada duo ya vurziwa ni raisi Rangumu Haila akanavasa rirendi hamarezi. Assalamu alaikum. Alfam zamaba kumara actualité. Raham Chushindo Amin kadani malenzi rangu 2020 walionua gwili la tajiri leo mwatuka hunda hata galinsangu ina ulimka hunda jiko haunu zamani mwatushemeza chama hima hata leo mjemshemeza ni swala nilo leo tindavurahima rishemezi leo davurapara leo davuranjia aruma ze mbawaza machangazo zambe aukaya zimbana zimuka zijambisa leo rangu premier vague imbwana inu yandisa rakontre zifanyishiha waziri zifanyishiha hata hasiba kudizo do reclame ze droit za hatu do reclame ze droit za mwana jenshi yave waharuma mkodo reclame ze droit za hatu hizo rango siku hata na leo karijazia au zembwana hizo kazijazia kokaya ziwana zitsawa zila haki za kibinadamu za wanro hazi wafanyao hazi haruma situation zire hali inu ama kazijashinda au kazijafanyishiha leo haukabanu nga wakati ko mrudorema no koleza shanga wakati ko kaiti ya upoleza haukadeja ngenda hata wakati zerongo ujumwa vanu mtina ushindanende donc izo dizi habari. Assalamu alaikum. Funga sanuna handa nini ni tsikaanzani juwe ngamrekela meo hindi meziminga mahaminga leo makatsiba leso alela mwado leso alela vili vanu sina twaro mmotse na nani wando mkofanya madai yanu amrengo mfano wakoze produce hizi watezwa sheheri ni shefo hao wadubonzi ya nintu wawili wamenasi wataka mjaja ya vangari mayao na kudoka mnunja leo mriparavano eske maudu karni humonani marudi mwareje harmuzi hazihanyu kawaida na vala kamtina hata robo mwaihunda harmu madamu ya sahau na nuli ya nro maudu tijomtsimbuli yani hamara hasana amjujibu wa harakifu imasaleo na hivi yandani hamadeli mwana wazolisa karatoro parani na dama hamili ya usibu kwa dahoni hunu karatoro parani abukiri parani leo ukabu basi mkonyo nzima haini rambawa haini mfanyao basi wazima haini zijobuja kabati nzina wangu jozingawa shenga dozi mwalo sonsipi haini kangatoka kila mutro wazima yu haufu ni desaila jile na kauji ila handa aninga reklamo hivi wanu itira kauja hunu akakarja laho na wakora telefonini na wa servisi na wakorma la honi na mwende sana si kabati ya haraya kabati ya koze kunisho na pesa kabati dossier kabati ya damanzo libera 20 ngenende ikanga mweshede yao ndio rakora klame lazima mmoja za urifa bahi
ngamjoka ngabonsizi wa jini boko ekipe son soignant unjizi wa indemnité unjizi wa salaire ya hao sikada demanda tambahindo wakati huo au kale lokaba no mtole shajar para sahonziani balanga mafuvu ya pesa ya hansizwa wanu ambao wafanya hazi harmai covid ijiuru sisi ro harmai covid na sino wadi kasu beneficie mba ni kwa wangu ija solar juzi sisi dirarela zabarabo wazingiza covid onsi pia wa beneficie indemnité ya covid sisi ro harmai covid ro sanda kasu beneficie mero beneficie donc leonga dai mbendu wangu wa honda odunde basi ikatsa bamezi ngabya akuda wima haminga manar fanyar merezi ngada ruhambio Alati uzisando emahaminga haumeziminga au hambio yoma hamili kamili ruda ni muno namu waziza mezi shantu kyo limezo dai leo adara jokana ngabo zintamiti hizo kama zilikawa na nyasi uko wangu dasi sida ino hambio ndongeka okuja kauzijwa kujaza na banunga wana nyasi ukora bwe handani wongo waje warangarie kwa jaja sisira haja kapsura si encourage na sira haja wala wapo wajenda ambe banu mwendaje mjaje ngoni mwaza no kula diversi ni jirani kana sida na nyasi kao ambao wajua fanya hazima kwa jaja no sisira jitole ya kabja unda shukura na bari ya hima kama ni kaundo walipenda mujishilo rambi nganyi watu wangapi mwasumeo hazino ni Dezembari ya wose na eto makijesa kwa si ubangu mlenania mnamatomaji ngoja mbuza etomake jahisa parce ngo juu ya haziati no hazi ko sensible hapo wale ora bangarizi yao dabonja jojo kaba rusufanya hazino yonde hele bonsi jubani haziatu sensible le ora bardo kozia udoto ajojo ona jojo kaba sikufanya shima hamilira afanya unahonda mwajo kaba la kufanya donc awetsi nyangu anorenga decision dès le début awana mingarzio hazi dinku la demande monde kaori tsungu ari duhenda amba bino wesherizizo kabanu si wangu jawangu truki Facebook FM ndanga karanguleo ngamfanya o minimum ehaz ikaze bezumi sahau gajara pondera nganyondi minimum ndo kwa namnaje Tujibule swala hilo nganu riashi wandu wenji hodahoni hunu après heni wakati wandu wakogovunguziwa webeho haruma service nyirojini yekaya ze conditions kazija kubali haniha kazitire yini bali sisi karijahara ya ritifani hazi haruma ze hospitaliza hatu haruma nono ekaya ze conditions kazitire yini na ritotolo arrive kwa haruma service nyirojini warengo wandu waje wafanya hazaruma covid yo ngyo nyam ekaya ze conditions kaziti ye n'arrive hoja wandojina wawe haruma ze service ndojine au je wandojina wa bilo waje watuhuja warengo wandojine waje wafanya haruma hazaruma covid sisi rendera fanya hazi haruma mahamilila au bahi mchozi kula fidia bahi watamungu bon okay kaka bazia swala fanya formature Hala namshukuria bana shukuria ri mkabo hadaninga shukura na nyasi majournalist na masuala hisa muraparaniha dharura karakaram lahani no mashida majitekeleza wakati ramparani Mwenyezi Mungu ke imisajino wangu na hirenga na nayo nadi mbebe hamisa jamanda yingu wangu sorege kote negatifu changu kwa ono la muhima ikaondo rakobehe message Mwenyezi Mungu ke madhamana rakusudi messagino wajuri lewezo la hamba Mwenyezi Mungu ajelie zikauhe shama deli za hamba ikikazi ya kauha yabo bisinga romparani kadia sayar mwambe dizura jinika au nurdu desidefanya. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.